त्रिपुरा हास्टेव अबनो पुइला लाइबुमाव सिजाक सिनाय आजुक थायो चंबारी बाटाइया बागै 46 सुरमा एसेम्बली आजुक थायो नमिनेशन याफारका तिप्रा मथाना आदंग खापां स्रांलायै लाहार हिम्बत ख्लायै कमलपुर एसडीएम नि थानिव नमिनेशन ब्लाई याफारका तिप्रा मथानि कैंडिडेट बाबुराम सातनामी नमिनेशन ब्लाई याफारमा पान्दाव चोबाना बागै सगैका एडवोकेट एन्थनी देबबर्मा एमडीसी विद्युत देबबर्मा एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मानो खबै आलादा आदंग नमिनेशन ब्लाई याफारमानि यागुल 46 सुरमा एसेम्बली आजुक थायो बाताइनाय बाबुराम सातनामी साका बोबाग्रानि बिसिंतै तिप्रा पार्टी सुरमा आजुक थायो कप्लाय एंनाय सुरमा आजुक थानि जत हिंदुस्तानी भोटार रक तिप्रा पार्टी व टंनाय तै जतन आनो सपोर्ट ख्लायो हनि साका बतेबो साका चंबारी व कप्लाय एं सिनाय अब काहाम के न साइमानो কোন দলের হইতে এখন নমিনেশন দিলে আমি কোন জায়গা ত্রিপুরা মথার দলের আমি নমিনেশন দিয়েছি 46 এসসি বিধানসভা। আপনি আপনি কতটুকু জিতনের জন্য আশাবাদী এই ক্যান্ডিডেট? 100% জিতনের জন্য আশাবাদী। আপনার তো একটা কমিউনিটির মধ্যে বিলং করেন, যে হিন্দুস্তানি কমিউনিটি। এই কমিউনিটির মধ্যে আপনার পিছিয়ে কতজন কিংবা আপনার সঙ্গী কতজন হতে পারে এর মধ্যে কি বলবেন? হিন্দুস্তানি সমাজের সবাই আমার সঙ্গে এবং সবাই আমাকে আশীর্বাদ করবে। ত্রিপুরা তামো থ্রুকসা তামো মণিপুরি তামো ওয়ানসা যতন পালখ মিলুই অকুবই থানসা बोबाग्रानि जे नाहरमानि जे त्रिपुरा हानो हामिया वान सुक तंगमनि हामिया सामुखाय तंगमनि आबनो कतालखै सोलायै जों दिनै कतालखै त्रिपुरानो जों ग्रेटर त्रिपुरा माने उन्नत खाय तुना बागै जतन र तंगमाने जातखाय चिन राइट न तुई आबनो जे नाहरि तंगमनि आबो कुबिंथु तै जतर मिलिस फाइनान्थु जों जतन से सब समय चिन थानसन बिसिते चिन पिसफुल खाय जों सामुखायना मुसङो आबन बागै जतन जों कयने पिस एन्ड हार्मोनि दिन जतन सामुखायना बागै दाबो তুই জিতেনা না আশা হতে ন এই সব সিচুয়েশন जों सिचुएसन जों 100% जों आसाव जों साक्सेस जों नायहोनो आबो कायसा सिनि गुबै सिनि हुइथ आबो त दाबो आं कयने सिनि क्यान्डिडेट किसा अदा कप सावै बतिनि जतन न মানে অনুরোধ খাইতো। নমস্কার সবাইকে। এই প্রথম ত্রিপুরার ইতিহাসে পিছিয়ে পড়া কোনো হিন্দুস্তানি জাতিকে কোনো বিধানসভায় প্রার্থী করা হয়েছে। তাই মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহাশয়কে আমরা হিন্দুস্তানি সমাজের পক্ষ থেকে সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং নমস্কার জানাই, যাতে আমরা এই উপনির্বাচনে আমাকে প্রার্থী করেছে আমরা যেন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে পারি। ধন্যবাদ। স্যার, আমরা শুনেছি রিজিওনাল পার্টি থেকে আপনারা যে প্রার্থী হয়েছেন এটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থেকে করে না ত্রিপুরা মথা করে, এটা কি মানুষ একটু বুঝতে চাইছে? ত্রিপুরা মথা থেকে। ত্রিপুরা মথা পাইনাপল সিম্বল হবে, সিম্বল পেয়েছি আমরা। আপনি জিতলে কতটুকু মানে জনগণের কাজ করবো, কেমন কাজ করবো? যথেষ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করবো জনগণের সেবা করতে। बुबाग्रा हामबाय बुबाग्रा लं लिभ त्रिपुरा लं लिभ ग्रेटर त्रिपुरा दर्शन मानथो दिनै पहिला त्रिपुरा हास्टेल लाइफ बुमावो पहिला जों नन त्रिपुरा हिन्दुस्तानी न बुखा कुवारबाय त्रिपुरा मात्र जों दिनै कैंडिडेट खालामका दिनै एससी कन्स्टिट्युएन्सि सुरमानि आन्डार 46 दिनै जों मायाव फाइ मानजा फाइनाय जतनसाय दफन सामुखाय फाइनाय जों अपरा Honorable MDC oro tongo tai khorsa sini ang phayung joton sai yang dynamic siklani bisingo samkhai tongnai MDC Honorable MDC sini Dhirendra Burma takasya tebonor saimano no o jaga je dynamic leader again simino samkhai tongnai sini dagoto sini Honorable MDC Bidudra Burma ro engkai tei jeng beleke hamai maro sini candidate Baburam Satnami bong kasini candidate Surmani
Nga tay jot toro Tripura mathana adon roja tongnai. Tai sinoro ex-MLA sini dara iso tongo. Tai sini kemama sini ayang bisa modani block president jot tono pajak TWF leader YTF jot tono tongjak. Teo surma constitution ni jot tono pai tongjak. Jeng tini belake tongtogo belake kha tongtogo tam nengkai jeng successfully jeng watino wati hinyawu jeng oro pai on time जों प्रपार डकुमेन्ट चेक खाई जत डिटेल जे नांगमानि आबो जों जतन साबमिट खाइमांका साबमिट खाइमानि यागुलो जों जतन तिनि कागज पत्र माननायखा ताई अर स्क्रुटिनी डेट 7 तारिख 11 समय नै आबो जों रि रहबायका जों जतन कमप्लिट खाइबायका तिनि आबो बागे बेले बेले के हामबाय ताई जों कयनै जे सिनि अ जागा जे तंगनाय ताबो ताई बुखुक सिनि SC जे असुरमा 46 constitution जे आदन तंगनाय तामो तिप्रासा तामो थ्रुक्सा तामो मणिपुरी तामो वानसा जतन पालख मिलुइ अकुबुइ थानसा बोबगरन जे नाहरमानी जे तिप्रा हानो हाइमे वान सुक तंगमनि हाइमे सामु खाइ तंगमनि आबनो कताल ख छलाई जों तिनि कताल ख तिप्रानो जों ग्रेटर तिप्रालन माने उन्नत खाइ तुना बागै जतन र तंगमाने जात खाइ चिन राइट न तुई आबनो जे नाहरि तंगमनि आबो बुबिंथु तै जतर मिलिस खाइनथु जों जतन से सब समय चिन थानसन बिसेते जों पीसफुल खाइ जों सामु खाइना मुसङो आबन